Quiero compartir una palabra de bendición. So I want to share a word of blessing today. Esta palabra no tiene que ver simplemente con un sermón preparado, It's not something that was just a sermon that was prepared. sino que tiene que ver con parte de la vida que he vivido. It has to do with the life that I have lived. Y más que un sermón estructurado, And more than a structured sermon, me senté a pensar un poco en lo que viví. I sat down to see what I have lived. Creo que va a ser útil para alguien. And I think it will be a blessing to somebody here. 28 años son suficientes 28 years is enough para entender cómo se debe de vivir en el Evangelio. to understand how we should live in the gospel. El gran desafío The great challenge de este pensamiento en el Evangelio of us being in the gospel es que usted puede tener 75 años is that you can have 75 years y yo puedo tener 15. and I can have 15. Ambos al llegar al Evangelio We both, when we come to the gospel, necesitamos ser reseteados, we need to have a reset. quedarnos en blanco We have to start from y zero aprender de nuevo. and learn anew. Hay una palabra clave que Jesús le da a Nicodemo. There's a key word that the Lord gave to Nicodemus. Necesitas nacer de nuevo aunque tengas 90. Even if you're 90, you still need to be born again. Aunque seas de los maduros, Even if you have maturity de los jerarcas del fariseísmo, of one of the ones that know the Bible a lot, necesitas un nuevo nacimiento. you still need a new Qué birth. desafío el de Cristo. It was a great challenge A from un hombre Christ de edad to a man that was his que age, se suponía que había aprendido algo. that he had already supposed to have learned something Y before. Jesús un día se le aparece Jesus come to him one day. un muchachito con 33 años, Jesus was only 33 years old, quizás unos 32. maybe 32. Se le aparece And then he comes, y le shows dice, no up, sabes nada, Nicodemo. and they told Nicodemus, Ven cómo Jesús hiere el orgullo humano Lord took the pride of the humans para establecer principios to establish que principles son más altos que la edad that are higher than y age que la experiencia. and that experience. Porque había unos cuantos líderes Because there are some leaders, que creían que lo sabían todo they believe they knew everything already, y no sabían nada. and they knew nothing. Entonces es ahí donde empieza un principio fundamental So- para entender quiénes somos en Dios. That's why we see a main foundation of who Todos we are in necesitamos Christ. ser reseteados. We all need to be reset. En este día So today, quiero compartir esta palabra I want to share this word. que se asemeja un poco a mi vida It comes with my life, what has happened to me, y no tanto a lo que la gente ha visto, and not only what people have seen, porque la gente ha visto un ministerio, but people have seen the ministry, pero la gente no ha visto lo que pasa detrás del ministerio. but they have not seen what happens behind the Y ministry. es por esta causa And that is why que hoy quiero compartirles una palabra I want to share a word, titulada and the title is El duro proceso The Hard Process de la formación. of Formation. El duro proceso The hard process de la formación. of formation. Isaías 43 dice algo importante. Isaiah 43, Va a ser mi base. and that's what I'm going to be based on. Mas ahora sí dice el Señor, tu creador, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel, no temas, porque yo te he redimido. Te he llamado por nombre mío, eres tú. Verso 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si pasas por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Dice el verso 18. Isaiah 43, 1, 2, and 18. No acordéis las cosas anteriores, ni consideraréis las cosas del pasado. He aquí hago algo nuevo, ahora acontece. ¿No lo percibís? Aún en los desiertos haré camino y ríos en el yermo. ¿Puede leerlo, pastora? En inglés, si desea. Amen. Isaiah 43, verse 1 and 2 says, But, O Jacob, listen to the Lord who created you, O Israel. The one who formed you says, Do not be afraid, for I have called you by name, you are mine. You are, even though you go through deep waters, I will be with you. When you go through rivers of difficulty, you will not drown. When you walk through the fire of oppression, you will not burn up. The flames will not consume you. And verse 18 says, But forget all that. It is nothing compared to what I'm going to do. For I am about to do something new. See, I have already begun. Do you not see it? I will make a pathway through the wilderness. I will create rivers in the dry wasteland. Dios añada bendición a nosotros por medio de su palabra. May the Lord continue blessing us through His word. Quiero tomar esta ocasión I want to take this time para desafiarte con esta palabra to challenge you with this word. que está estructurada en fundamentos bíblicos. It's structured in biblical foundations Base a algunas cositas que he vivido. based on some things that I have Y lived. quiero hablar del duro proceso de la formación. I want to talk to you about the hard process of formation. No sé cuáles sean tus objetivos de vida. I don't know what your objectives in life. Desconozco lo que Dios te haya prometido.
I do not know what the Lord has promised to you. Conozco las instrucciones que tienes de Él. I do not know what instructions you gotten from Pero de God. alguna manera, cada persona que está aquí But in some way, everyone that's here, tiene sueños propios, they have their own personal dreams, deseos propios. their own personal desires, De hecho, tiene un plan con Dios y Él and they have a plan between them and God de manera personal. in a very personal level. Dios tiene un plan con la iglesia de manera colectiva. God has for a person for the church as a collective, Pero independientemente de ese plan, but independently from that plan, para que funcione un plan colectivo espiritual, so that collective plan can work, primero empieza a funcionar un plan personal espiritual. first a personal plan needs to happen. Eso quiere decir So that que means no hay una iglesia que funcione colectivamente that there's no church that can work as a whole cuando independientemente de sus miembros when independently of their members, no empiezan a funcionar por sí y el plan que Dios tiene they con don't ellos. start working through the personal plan that the Lord has for them. Una verdad resalta de eso. And this is something true. Es que para que la iglesia funcione como iglesia, For the church to work as a church, cada miembro debe de funcionar en su propósito. every member has to work in their purpose. Porque cuando el cuerpo Because when the body, dejan algunos miembros de funcionar, some of the members start working, comienza a The tener body el parts. cuerpo disfuncionalidad. then there's continues to be a dysfunctional body. Si tu corazón deja de funcionar, If your heart stops working, automáticamente todo se detiene. automatically everything stops. O sea, hay ciertos miembros en el cuerpo So there are certain members que in the son body clave para el funcionamiento that are de todo el key cuerpo. for the whole body to work. De la misma manera, In the same way, cada persona que está presente every person that's here es clave is key para que nos llamemos iglesia. so that we can be called a church. Y mi intención, And my la intention, intención de Dios, God's es intention, despertarte con una palabra is to wake you up with the word mediante todo lo que has vivido. throughout everything that you have lived. Eso es clave lo que te acabo de And decir. that's key, what I had just said to you. Mediante todo lo que has vivido. Throughout everything that you have lived through, Porque todos nosotros, in all of us, cuando observamos a alguien muy exitoso en alguna área, when we look at someone that's very successful in an nos area, sentimos atraídos por ese éxito. we feel attracted to that Cuando success. vemos a alguien en la cima, When we see somebody in the high place, bendecido, that they're blessed, prosperado, prosperous, en crecimiento, growing, expandido, expanding, con un liderazgo, with a leadership, nos enamoramos de ese glamour. we beloved of that glamour. Pero más que el glamour de una posición, But more than that position, existen los procesos que Dios permite que vivas there are the processes that the Lord permits you to go para through que te conviertas en ese ser con ese glamour. so that you can become a person such No as that. existe nada en la vida instantánea. There's nothing in life that instant. No existe nada en la vida como varita mágica. There's nothing in life that works with a magic wand. Todo el resultado que vas a tener, All the results that you will see, desde el físico hasta el espiritual, from the physical to the spiritual, es consecuencia it will be a de consequence lo que aprendiste en cada etapa de tu of vida. the things that you have learned in every stage of your Y hay life. una mala noticia para mí, para ti. And that's the bad news for you and I. Nadie puede saltar los procesos. Nobody can skip a process. Porque el que salta los procesos, Because when you skip a process, salta el conocimiento. you're going to skip the knowledge. Y el que salta el conocimiento, And we skip the knowledge, salta la experiencia. you skip the Y el experience. que salta la experiencia, And we skip the en la experience, posición se estrella. when you get to the position, you're going to Entonces crash. es importante entender So you have to que understand cada etapa que vivimos that every stage that we es live justamente clave is key para lo que Dios quiere que nos convirtamos. for what the Lord wants us to be. David lo resume. David gave a Un resume. día en una depresión One day he was under se depression. encontró en la necesidad de orar. He found the need to pray. Y cuando habla con Dios, And when he spoke to the Lord, comenzó a reconocer la grandeza de he él started recognizing his greatness en todos los días de su in vida. all the days of his life. Pero en esa oración, But in that prayer, él mismo terminó reflexionando en he un also pensamiento. started reflecting in his Este thought. pensamiento es el siguiente. And the thought was this. Me encanta porque está ligada por varias cosas. It's mixed with different things. So I love it. Teología, It has theology, medicina, medicine, biología biology, y física. and physical. Y es un solo texto que lo dice. And that's in one Bible Dice, verse. mi embrión vieron tus ojos. It says, my unborn saw Y your en tu eyes. libro In your book, estaban escritas everything was written. todas las cosas All the things acerca de mí about me que luego fueron formadas. that later were formed. Pero esto es clave aquí. And this is key Que here. termina diciendo, Then when he finished sin saying, faltar,
without lacking ni una de ellas. one of them. David mira su vida David had his y life, cuando analiza todo lo que ha vivido, and he was analyzing everything that he lived. encuentra depresión en ello He found depression in y it. no se siente muy contento con su pasado. He was not very happy with his Y past. mientras está orando, So while he was praying, se da cuenta he notices que más que lástima en su pasado, that more than regretting his past, en la esencia de la divinidad de Dios, in the essence of God's divinity, había un plan específico con there eso was que a vivió. specific plan for him. Y mientras David miraba el mal pasado que tenía, So while David was talking about his bad se past, encontró que no todo era malo. he found out that everything was not Se bad. encontró que en su He pasado found that in his past, habían cosas más relevantes there were things that were more que relevant los recuerdos que él cargaba en su memoria. than remembering the things that was in Y his por eso memory. David dice, And that's why David said, hello, lo que yo viví all the life that I lived, no fue tan malo, it was not as bad. fue It necesario, was necessary tanto así in such a way que lo viví no porque quise, that I lived not because I sino wanted porque un to, libro en los cielos because there was a book in tenía heaven escrita mi historia that had my story y Dios written. trató de formarme con esa And God historia. tried to form me with a story. Entonces eso aplica para ti, So that applies to you. para que te des cuenta So that you know que desde lo más alto that from the highest place hasta lo más bajo, to the lowest place, desde lo peor from the worst hasta lo to mejor, the best, ha sido necesario it has been para que te necessary encuentres presente aquí so that hoy. you can be here in this place Entonces, today. en el glamour que vemos en un So ministerio, when we see a minister with a lot of glamour, en el glamour que vemos en un when empresario, we see a businessman, en una persona próspera, in a person that's han prosperous, existido procesos they have gone through processes que han sido claves para esa that have posición. been key to be in that position. Entonces Dios a su iglesia la quiere ver aquí, So God to his church, he wants to see it here. pero al Dios que él ve la iglesia But the aquí, God that wants the church here, la va a exponer he's going to expose it al duro fuego que quema, to go through the hard fire, that al burns, duro desierto que hay que to go afrontar. to the wilderness that has Entonces to las confront. cosas no se van a parquear como varita So mágica. things are not going to happen like with a Te magic tocará wand. llorar, You might cry. deprimirte, You're gonna have a sentirte depression. ansioso, You might feel anxiety, desesperado, desperate, abatido, or tired, sin respaldo divino. weary, with no Qué duro support. es Whoa, in pain. cuando tú sientes que Dios no te It is responde. hard when you feel that the Lord is not Cuando answering tú to you. sientes que Dios te abandonó. When you feel that the Lord has left you ¿Quién alone. es aquel creyente Who's that believer que un día that one day oró prayed tan in desesperadamente, such a desperate way pero sintió que Dios no escuchó that felt nada? that the Lord he didn't hear ¿A quién anything? no le ha Who pasado? has not gone A through mí me ha that? pasado. It has happened to Sin me. embargo, Regardless, detrás de cada segundo de tu vida, after every second of our life, hay un Dios que ha sido clave there's a God has been key para que te conviertas en lo que te estás convirtiendo to hoy. help you become who you're becoming Entonces, today. el duro proceso de la So formación the hard process of formation te va a ser desafiante, is going to be a challenge. te va a sacar It's lágrimas, going to make you cry. vas a tener que llorar, You will have times pero de to ese duro cry. proceso But even in the hard va a process, sacar la mejor versión de ti Dios. the best version of you is Entonces, going es to come out. importante que entiendas So ahora it's important for you to understand que ya te now pasaron 20, that even if 20 years 15, ago, 15 years, 30, 30, quizás 16 años, maybe 16 que years, todo lo que estás viviendo that everything that you're living es importante vivirlo con altura. is important to live it with No a high. importa si te encuentras donde quisiste estar. No matter if you're not where you wanted to be. No importa si entiendes que este momento No matter if you understand that this es de moment bendición o no. is a blessing or not. El apóstol lo dijo claro. The apostle said it clearly. Yo he aprendido I have learned a vivir to live en cualquiera que sea mi no matter my circunstancia. circumstance. Hay una palabra clave ahí. There's a key word Y here. dice, he aprendido. I have learned. ¿Sabe qué resalta eso? You know what that brings Que out? nadie nace sabiendo. That nobody's born knowing El everything. apóstol no vino de fábrica The sabiéndoselas apostle was todas. not built up knowing Nadie everything. sale del vientre de su madre sabiéndoselas Nobody comes from todas. the womb knowing everything already. Nadie con 70 años se la aprendió todas. Nobody with 70 years old knows De everything. hecho, hay gente que con 80 There's people that años, were 80 years old, después de vivir esa larga vida, after living such a se long le siguen life, repitiendo los errores del pasado the errors from the past continue porque to be nunca repeated. superaron Because they never were able to get aquel over the proceso process del que Dios quiso que from which aprendieran. the Lord wanted them to learn Entonces from. es importante So entender it's que si important for us Dios to te learn. quiere ver arriba, If God wants to see us high, tienes que estar dispuesto you have to be willing a ser expuesto por Dios, to be exposed by God. expuesto al dolor, Even exposed to the expuesto a pain, la traición, exposed to treason, expuesto a la escasez. exposed to having Mucha lack of gente things. cree Many things que people cuando believe llegó a Dios that when you come to ya God, todo se resolvió. that everything is resolved. Es aquí ahora.
But it is now donde comienzas a tomar los verdaderos desafíos when you start taking the real challenge de manera personal y no como quien no lo vivió. in a very personal way. Entonces es importante que aprendas. So it's important for you to learn. Es importante que sepas It's important for que you el to know proceso va a ser duro, that the process will be va a hard. ser difícil, It will be pero va a difficult, traer un but it will resultado. bring a good Porque no result. existe resultado sin Because there's procesos. no result without No process. existe la alegría si no aprendiste a padecer el dolor. There's no happiness if you don't know how to De go hecho, through the alguien pain. dijo, Somebody said, no sabrás conocer el fuerte nivel del gozo you will not know how great joy si un is día no te encontraste en angustias. if one day you not go through anguish. Es por eso que David habla That is why David que se says encontraba frisado, he found himself sin frozen crecimiento, without growth en el lobo cenagoso. when he was in Pero the allí mud. estaba Dios But the Lord was there para recordarle a David to remind David que cada hora vivida that every era life that he clave lived was para el important plan que él tenía con él. for the plan that the Lord had for También him. contigo. Also with you. Entonces, cuando hablamos de So when formación we're speaking about formation, en el sentido constructo in espiritual, the way of constructing something spiritual, dentro del pensamiento hebreo, in between the Hebrew que es el thought, pensamiento en algunas áreas bíblicas, which is how we see the Bible written in many ellos ways. conocen el término formar como yexar. That's the word they use for formation. Y esto tiene un gran And significado, that has a great significance. que significa moldear It means to mold, como el alfarero just like lo hace con el barro. Lo hace con el barro. he does it, just like the potter does it with Ahora, the jar. días pasados, Now, in the past days, un hermano aquí a brother here, nos hizo una referencia de esto. he made a reference. Y es importante que lo comprendas. And you have to understand, Jeremías capítulo 18, verso 1, in Isaiah chapter 18, verse 21, dice que la palabra de Jehová vino a the Jeremías word of God came to Jeremiah, para hablarle a to speak to Jeremías. Jeremiah, Aleluya. Para hablarle a Jeremías speak to Jeremiah, de lo que Dios podía hacer con el pueblo. what the Lord was doing with the people. La palabra revela The word revealed que Jeremías llega that Jeremiah y came encuentra al alfarero and found the potter trabajando en la rueda. working in the potter's La wheel. masa que tenía el alfarero trabajando So the jar that he had, se echó a perder en la mano del it came alfarero. apart in the hands of the potter. Y dice esa historia So the story tells us que el alfarero, that the al potter, darse cuenta when he noticed que se perdió la vasija que iba a ser, that what they were building came ese mismo barro, that same mold that he had, esa misma tierra, the same dirt that la he had, usó he used it para hacer una nueva vasija. to make a new vessel. Eso me dio a entender algo. And this helped me to learn Porque something. lo que Dios quiere tratar de enseñar al profeta Because what the Lord is trying to teach the es prophet una alegoría que muchas veces conecta con is nosotros. an allegory that connects with us many times. Porque ese barro Because that se jar, echó a perder el it came mismo apart on its own en la mano del alfarero. in the hands of the El potter. alfarero era experto en hacer lo que The estaba potter was an haciendo. expert doing what he needed Y to yo do. creo que a veces nos pasa lo mismo. And I think sometimes it happens to A us. veces también como hijos de Sometimes Dios we as children of nos God, echamos a perder en la vida. we get rid of things in our own. Ahora, cuando todo el que ha visto un alfarero So construyendo when we see a potter o working on his haciendo alguna wheel vasija sabe or creating anything, que cuando una vasija se pierde, when a jar comes apart, no queda demolida, sino que queda en pedazos. it doesn't just get demolished, it comes in Y pieces. para el alfarero hacer una vasija nueva, So for them to make a new, necesita demolerlo todo, they have to smash everything hacerlo nada, and make it para nothing. luego hacerlo algo So bueno. later they can do something new. Y esto es un gran principio que nace aquí. And that's a great principle that El gets primer born here. principio que Dios va a desatar en tu vida The first principle that the Lord is going to have in your life para que entres for you to enter en el alto nivel de la formación y el resultado in the de high él place of formation es que Dios te va a deformar. is that God is going to take you apart, Dios te va a deform you. desconstruir. He will deconstruct you. ¿Sabe? Días pasados. You know, in the past Y days, quiero ser un poquito fuerte con esto. I'm going to say something harsh right Viene now. un joven hacia mí A young person came to me, y tiene una situación espiritual has a spiritual y situation, me dice, Orvin, and tells me, Arvin, me siento muy mal y me siento pésimo. I feel very bad and I feel real oppressed. Tengo 10 años en oppression. el evangelio. 10 years in the gospel, He sido pastor de being a jóvenes. Christian, I've been a youth pastor, He sido líder en la iglesia. I've been a leader in the church, Por estos 10 años and by these 10 no he years, tenido inconsistencia en mi camino. I've not been consistent He in my way. asistido puntual a mi I've
iglesia. I have come punctually Yo to my church. diezmo, I give my Yo tithe, ofrendo I give my y offerings, soy puntual con Dios. and I'm punctual with Pero the tengo Lord. un problema. But I have a problem. ¿Cuál es el problema que tienes? What's the problem that you Es que have? desde que me convertí o antes de, Even before I became a Christian, he sido esclavo de la masturbación y de la pornografía. I've been into sexual acts. Automáticamente, So automatically, Él me da esta palabra. He gives me these words, Yo me cuestioné un momento, and I question myself. 10 años, 10 years en la misma circunstancia. in the same Ahora, circumstance. por un momento, Now, for a moment, recordé que yo, I remember that hace I, como 15 años, about 15 years viví ago, algo parecido I had también. something similar to Y that. luché con algunas cosas. So I was fighting with some Pero things. Dios me dio una palabra. So the Lord gave me a word. Orvin, No puedes esperar you cannot wait que yo te construya una vida nueva for me to construct you a new cuando life tú mismo no te has encargado when you yourself have not de demoler tried to tu demolish vida vieja. your old Y le life. hemos enseñado tanto a la gente And we have taught the people so much que hay una nueva vida. that there's a new life, Pero el error de nosotros but our error es que is no le hemos enseñado we have not taught a them cómo salir de la vieja on vida. how to get out of the old life. Hace 2 años, 2 years ago, un pastor a pastor con una iglesia muy bonita with a beautiful church se abrió conmigo con otro pastor came with me and another pastor, llorando. came crying, Y él decía, and he was saying, tengo un problema. I have a problem. El problema que The tengo problem that I es have, que yo no amo a la mujer que tengo. I don't love the woman that I have. Yo, I, siendo hombre y ministro, being a man and a minister, todavía batallo I still battle con la atracción hacia los with hombres. attraction towards men. Siendo un pastor, Being a pastor. ¿por qué cosas como estas suceden en la So why iglesia? things like this happen? Porque hemos enseñado a la gente, Because we have taught people tengan una vida nueva, have a new life, pero no le hemos sabido but we have not been able enseñar to teach them cómo soltar la vida vieja. how to let go of the old Es life. por eso que tenemos gente en las And iglesias that is why we got people in the que aunque churches están practicando cosas buenas that even though they're doing good y things cosas nuevas, and new things, siguen practicando en lo oculto they're still doing in the cold las cosas viejas. the old things too. No podrás alcanzar el destino de You will Dios. not be able to reach God's No destiny. podrás levantarte en Dios You will not be able to rise up si in no God aprendes a demoler tu vida if you don't learn pasada. how to demolish your Ahora, old yo no life. estoy para señalarte. Now I'm not here to point De out hecho, to estoy you. cuestionando un formato Actually, I'm questioning de a nosotros format los of líderes. us as leaders. Ni siquiera de ustedes los miembros. Not even the members. Estoy hablando de mí mismo que I'm predico. talking about myself that Estoy preach. diciendo I'm saying que yo no puedo centrarte that we cannot en las center cosas you nuevas que Dios te in the tiene new things the Lord has si for you. primero If first no sacrificas you don't y no sacrifice degollas and you do not todas destroy aquellas cosas viejas. all the old things, Y voy a enseñarte varios principios I'm going to teach you very que van a ser principles fundamental. that are going to be Se lo fundamental. convida si es para Dios. Entonces hay ciertas cosas So there are some things que Dios las tiene listas para nosotros, that the Lord has them ready for each pero one no of us. podremos conquistarlas But you're not going to be able to si no reach sabemos them dejar atrás lo que debe de quedar atrás. if you don't know how to leave behind. ¿Sabe what cuál is fue el left problema de los behind. hebreos? You know what was the problem of the Hebrews? Dios le tenía un futuro brillante. The Lord had a brilliant Dios le future tenía un for them. futuro de la cima, He had a high future for pero them. su vida del pasado But their past life, le seguía interrumpiendo el plan de Dios he continued interrupting God's en plan. todo el trayecto hacia Canaán. In all the project, on the way Ellos to Canaan, avanzaban hacia Canaán, they will continue working towards pero Canaan, cada paso que daba but every step they le took hacía retroceder will make them 10, return 10. porque no aprendieron a soltar. Because they did not learn how to let go. Nunca podrás agarrar lo nuevo You will never be able to si reach en the tu new mano sigues poseyendo lo viejo. if you're still carrying the ¿Sabe old por qué a with you. muchos de nosotros Dios no nos trajo algo nuevo? You know why many times the Lord does not give you Porque something lo new? viejo está ocupando todo el espacio necesario Because the old is taking away all the para lo space. nuevo de Dios. That's necessary for the new Aprende things a of soltar God. en la vida. Learn how to let go of things Aprende in a life. soltar malas Learn how costumbres. to let go. Aprende a soltar malos Let go pensamientos of bad thoughts. para que entre lo nuevo de Dios. So the new things of the Lord can come No in. podrás tener buenos You will pensamientos not be able to have good thoughts si los malos pensamientos te predominan. if the bad thoughts are the ones that are prominent. Entonces es importante aprender So we have to understand que cada vez que Dios trae algo nuevo, every time the Lord brings something new, tendremos que renunciar a algo viejo. we have to renounce something old. Y esa es la mayoría de las veces And that's the majority of the time la causa the cause que nos impide that hinders us disfrutar el poder from enjoying the que power tenemos en el Señor. that we have in Christ.
Muchos de los que estamos aquí presentes hoy Many of the ones that are present here today, debiéramos estar más escalados. we should be on a higher level. Pero cada vez que Dios quiso ponernos en un nivel But más, every time the Lord wanted to put us on a higher level, recurrimos a las malas costumbres we went back pasadas. to the bad customs that we used Sabe, to te do. lo voy a decir serio. I'm going to tell it to you seriously. La cima que Dios quiere entregarte The way the Lord wants to put you, the te va high a place, costar duramente it's going to cost you todo aquello everything que no se parece a esa bendición. that does not look like that blessing. Porque hay gente que quiere lo nuevo Because there's people that want the new sin things soltar lo viejo. without letting go of the old. Porque viven aferrados al pasado, Because they're attached to a the las past, relaciones que le intoxicaron. attached to relationships that Días pasados una intoxicated them. jovencita me escribe: A young lady wrote to me predicador, ora recently, por mí. Preacher, pray for me. Por favor, en TikTok Please recuerdo. pray for me. I remember. Y habían como 200 personas conectadas. And it was 200 people connected. Ora por mí que estoy llorando. Pray for me. I'm Y el crying. Espíritu de Dios me habló: no ores por ella. And the Lord told me, do not pray for her. Repréndela. Rebuke her. Ella llora She was crying porque el novio se le fue. because her boyfriend left her. Pero fui yo que hice que el novio se le But it fue. is me that told the boyfriend to let ¿Sabes go. por Do qué? you know why? Porque ella era íntegra en mi servicio. Because she was my daughter. Pero el novio la invitó a But pecar the boyfriend made her sin. y comenzó a pecar. And they started sinning ¿Sabe qué es lo together. peor, You Orvin? know what the worst thing is? El novio se le fue hace 3 The semanas boyfriend left 3 weeks ago. y tiene 3 semanas de lágrimas. And she's been crying for 3 Yo me le weeks. fui hace más de un año And I left her a year y ago. nunca ha llorado por And mí. she never cried for me, Entonces, said the hay Lord. gente There's people llorando por lo que le hace daño. crying for the things that harm them. Aprende a soltar las relaciones Learn tóxicas. to let go of toxic No relationships. sigas buscando contacto And not keep looking for contact con aquellos que te with atrasan. the things that are going to hinder you. Tenemos cristianas We got Christian y people, cristianos Christian men and que women, todavía no saben superar la ex que tuvieron hace they años. still don't know how to get O el over the ex que ex that they tuvieron. had many years ago. Y ahora Dios quiere entregarle un matrimonio Now the Lord wants saludable, to give them a healthy marriage, pero su mentalidad pasada but their old mentality no le permite ver does not let them move forward. que no se trata de las expectativas It's not about carnales, expectations, carnal sino de las expectations, expectativas de reino. but the kingdom expectations. Porque hay cosas que son fundamentales para el Because funcionamiento de la There are iglesia. things that are fundamental for the Y hay church. cosas que están afectando a la familia. There are things that are affecting the marriage. Y cuando esas cosas afectan a la familia, Family. afecta a la asistencia a la And when iglesia. that affects the family, it affects Y coming cuando to la church. asistencia de los que componen la iglesia está afectada, And when the assistance of those that come to church is hay una affected, minuciosa alimentación espiritual. then you can barely get fed Y spiritually. cuando el pueblo ha disminuido su alimentación And espiritual, when people diminish their spiritual no feeding, podremos discernir we won't be able to discern los desafíos que tenemos como the iglesia. challenges that we have as a church. Entonces yo quiero que tú sepas So I want you to know que el proceso de formación, that the process of formation, ahí vas a tener que soltar. you will have to let go. No es en la cima que se suelta. And you're not going to let go when you're No on es top. en la altura que se suelta. When you're up there, it's not El when you let águila go. sabe The eagle knows. que renovar las To alas renew the wings, no se renuevan volando, they don't happen when you se renuevan en el suelo, You have to go to the se ground. renuevan en las You have rocas, to be in the rock. porque hay momentos de Because altura, there are moments to be in the high pero para place. que haya momentos de altura For you to have those moments in the high se places, necesitan temporadas en las you need rocas. to have a temper, a season in the Las rock. águilas saben The eagles know que cuando sus plumas están viejas, that when their wings are old, que cuando el pico no le funciona para cazar, when their peak is not working, ellas so they tienen que can, romperse el pico ellas so mismas. they can hunt, they have to break it on their own in the ¿Saben rock. qué hacen las águilas? You know what the eagles do? Voluntariamente On their own. suben a la montaña, They go up to the mountain donde no suben los otros animales, where the other animals don't en la go. parte más fría, In the highest, in the coldest en la place, parte menos habitada. in the least habitable Y allí place. comienzan a picotear And las they start piedras just picking on the rocks para romperse el pico y to así break their mismas. pick. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? You know what the problem is? Que la mayoría del sufrimiento que hemos vivido Most of the suffering that we have lived through, lo hemos vivido involuntariamente, we have lived it involuntarily porque tomamos malas decisiones because we took bad decisions. y consecuencias a malas And decisiones because of those bad decisions, vino el sufrimiento que nunca quisimos. suffering came that we never wanted. Pero cuando el sufrimiento es voluntario, But when the suffering cuando is tú voluntary, when you decides decide to go, pagar, to pay, entregar el precio, and pay el the price, costo and do the cost de lo que va a pagar, of what you need to pay, a donde te vas a to levantar, where you're going to rise up, las cosas son distintas. things will be different.
Porque no es lo mismo vivir un sufrimiento It's not the same to live in suffering. depresivo porque no sabes para dónde Being vas, depressed because you don't know que where you're vivir un going. sufrimiento That live a suffering. sabiendo Knowing que lo estoy dando todo ahora I'm giving my all porque now mi mañana será distinto. because tomorrow will be different. Mi futuro será asombroso. My future will be amazing. Algo Dios estará haciendo. The Lord is going to be doing something. Entonces deja de sufrir involuntariamente. So when you stop suffering, Si vas a involuntarily, sufrir, if you're going to es suffer, porque sabía que metiéndote ahí, it's because that when you go through una it, bendición el cielo iba a desatar. a blessing the Lord is going to ¿Sabes lo que pour cuesta on you. levantar un ministerio? You know, when the Lord is raising Que la the ministry, crítica, que el chisme, when you see gossip, que las horas and oscuras de estudio de las the escrituras. dark eyes, the dark times studying the Bible. ¿Sabe lo que cuesta levantar una You empresa? know what it takes to raise Quemar a las business, pestañas to burn your frente a eyelashes una computadora, in a computer, quizás buscando una conexión con alguien, maybe look out for a connection with somebody, sacrificando. sacrifice. Eso te va a costar. That's what it's going to cost. Te lo voy a decir, si está fácil, If it's so easy, déjaselo a otro. let somebody else No do lo it. hagas tú. Do not, you don't, Dile a you don't otro do que it. lo haga. Tell somebody else Pero to do si it. está difícil, But if it's hard, está if desafiante, it's a challenge, yo iré I will go y pelearé por ello. and I will fight for them. Fue por eso que dijo Caleb, That's why Caleb said, aunque los gigantes están en la parte even montañosa, if the giants are there in the ahí está la mountainside, mejor tierra. that's where the best Es land por eso que yo no quiero otra That's tierra. why I don't want another Yo land. quiero esa. I want that land. Por ella voy a pelear. With that one, I'm going to fight. A lo que los otros le huían, While other people were fleeing, Caleb dijo, eso es lo que yo quiero. Caleb said, that's what I want. Vas a tener que pagar duro. I'm going to have to fight. Duro, duro, duro. I'm going to have to pay. Es a más, hard ¿tú price. crees que has sufrido? Todavía no. You think you have suffered? Ahora Not es que yet. falta. Now there's more. ¿No te You're gonna acuerdas go through. que domingo pasado te hablaba de que somos como ovejas al Last matadero? Sunday we're talking about Es la Biblia being que lo dice. sheep to the Si alguien te predicó herd. If somebody que preaches ya to todo you se resolvió, that everything has been a un resolved. apóstol lo metieron en un caldero de aceite. A un apostle, they put him in A otro in le volaron burning la oil. cabeza. Another one they cut the A head uno off. lo arrastraron. Another one he was Al otro lo dragged. mataron a piedra. Another one they just killed him. Vivimos and stoned. exonerados We have been having a very en exonerated el país life. de la democracia. We live in a country of democracy. Nadie nos persigue directamente. Nobody is following us directly. Tengo que predicarle acerca de eso, I have to preach to you about that, acerca del ministerio del diablo, about the ministry of the devil. específicamente con lo que está pasando ahora. Specifically with what's Se va a happening hacer right un now. próximo predica más That's going posterior, to be my next el ministerio del diablo. ¿Sabe por message. The qué? ministry of the devil. No sé si usted vio la noticia de este señor que murió en I estos don't know if you días. saw the news about the ¿Cómo lo gentleman that died mataron? recently, how he Un was hombre servidor del assassinated. reino, A man that con was serving the principios kingdom. He had principles, morales, moral principles, espirituales, and spiritual y a principles. eso el diablo está usando. And the devil is using Pero this. bueno, eso es otra historia. But that's another Hay un story. segundo término que voy a avanzar para ir concluyendo esto. Another Deme varios term. minutos más. El término musar, That's the other term I want que to talk significa about. disciplina. It means discipline. Y esto de disciplina tiene que ver con una formación ética. Discipline has to do with the Una formación ethical que foundation. ética. Los Ethical foundation. The cristianos Christian no people quieren saber don't want to know de la formación ética. about the formation that has to do with ethical practice. Y aunque la Biblia nos habla de la formación ética, Even though the Bible tells us about ethical no formation, usamos la ética formación. we don't use that ethical formation. Porque no nada más y nada menos que el libro de los Proverbios But it's not just in Proverbs. nos we can habla see de la ética formación de un gran hombre It sabio, tells us about what the ethical formation Proverbios of a de wise man Salomón, is. Proverbs of Solomon, hijo del rey David. son of King David. Y luego dice Proverbios para dar And then he says, give sabiduría a los simples. wisdom. Cuando usted analiza el capítulo 1 de Proverbios, When you look at Proverbs chapter 1, lo que Salomón refiere ahí what he's talking about es que la disciplina de su is sabiduría that discipline of the wisdom dependía was dependent de la ética que su padre le instruyó. of the ethic principles that their father taught De him. hecho, la gente dice, Salomón fue el más sabio. People say Solomon was the ¿Por wisest. qué fue el más sabio? Why was he the wisest? ¿Porque Dios le dio sabiduría? Because the Lord gave him wisdom? No, ¿sabe por qué fue el más sabio? You know why he was the Porque wisest? cuando Dios le preguntó qué quieres, Because when the Lord asked him what he pidió wanted, sabiduría. he asked for wisdom. Salomón Solomon, no fue que fue sabio después de ese hecho, he wasn't wiser fue when que he se hizo died. más sabio He todavía. became more wiser after Porque this. solamente un sabio pide sabiduría Because only a wise person will ask cuando for existe wisdom. riqueza y existe plata. When there's richness Porque and solamente un sabio gold. sabe Because only a wise que el person pedir knows la sabiduría silver.
that when you ask for wisdom, procrea las demás cosas. it creates everything else. Ahora hay algo que yo quiero que tú entiendas aquí, I want something que va a for ser you to understand. importante. And Yo he it's very leído el important. libro de Isaías. I read the book of Y Isaiah. en este libro de Isaías In this book of Isaiah, hay algo que quiero que notes. there's something I want you to know. No lea los textos por encima, por Do favor. not skip the Bible verse. Respétame la escritura, me dijo un amigo. Respect the scripture, a friend of mine Mas said. ahora sí dice el Señor, But now says the Lord, creador tuyo, your creator, oh Jacob. oh Jacob, Dos cosas. two things. Número uno, el texto nos resalta el poder creativo de It Dios. restores the creative power of Dios God. tiene un poder creativo para hacer todo aquello que un día perdiste. God has a creative power to do everything No that you have lost. subestimes el poder creativo de Dios. Do not underestimate God's creative Que power. cuando estás dentro de la voluntad de Dios, Because when you're inside God's Dios wisdom, te crea oportunidades que nunca pensaste que llegarían. He will create opportunities that you never thought Pero you could necesitas reach. estar dentro de esa fe But you need to be inside that faith de que Dios está trabajando a tu favor. that God is going to be working in your favor. Entonces es importante que sepas esto. So it's important for you to know No subestimes Do not underestimate el poder creativo de the Dios. creative power of Porque God. Él no simplemente crea cuerpo. Because that He not only creates body, Él no crea cielo y tierra He not only solamente. creates heaven and Él earth. también sabe crear He also knows how to create el momento oportuno the opportune para moment promoverte to promote al you lugar que Él quiere tenerte. to the place He wants to take Tenlo you. por seguro. Have for security. Tenlo por seguro. Have it for sure. Por eso cada vez que Dios quería elevar a Daniel, When the Lord wanted to elevate Daniel, Dios iba the Lord will go y se le metía en un sueño a and will Nabucodonosor. go into Nebuchadnezzar's ¿Tú no crees que dream. Dios se le va a meter en un sueño a tu jefe? You don't think the Lord is going to have a dream in your Decláralo. boss? He can't do that. Dios se le va a meter en el sueño a tu jefe He también. will have a dream in Dios va a hablar con your él. boss. The Lord can Y speak le va a to decir, him. se merece un poquito más. Mi hijo no He merece deserves eso. something more. My son doesn't Y va a haber una deserve that. confusión. There's been a confusion. Dios le va a hacer un lío a tu jefe. The Lord will tell that to your boss too. Pero si tú no sabes orar para que Dios bendiga al jefe But también, if you don't know how to pray, so ¿cómo the Lord viene el can also tell aumento? them. How are you going to have dobla la rodilla para que la empresa Get produzca. on your knees so that the business Que ahí can tú come. trabajas. Get on your knees so you can have a better job over there. Sí, Dios es así. That's how the Lord is. Dios le provocó un lío a Nabucodonosor The Lord gave a dream to the para darle una oportunidad a Daniel. to give an opportunity to Daniel. Dios va a provocar un lío aquí en Estados The Lord Unidos will provoke para something. entregarnos muchas oportunidades a los Many latinos opportunities. y levantarnos en Dios. También para los americanos porque son los dueños. We are here. Sí, porque hay gente malagradecida. There's people that are ungrateful. Hay gente que vive aquí. There's people that live here. No celebra la independencia de aquí. They don't wanna Hablan be mal over todo de here. aquí. They talk about the Váyase people para su here. país entonces, Then go back hermano. to your home country. Sea agradecido, malagradecido. Be grateful for what Mientras you usted have. esté aquí, Respect. bendiga esta tierra. Bless this land. Ore por ella. Pray for this Y dígale a Dios que venga la bendición. Tell the Lord to bring His blessing to this country. Sí, porque Yes, mi esposa es mexicana my wife is Mexican, y yo celebro tu independencia mexicana. and I celebrate her independence. ¡Que viva México! Viva Mexico. Y yo te quiero ver diciendo eso cuando And Estados I Unidos say, celebra su yeah, we gotta bless independencia. the USA too when they have Que viva independence. Estados Unidos. You gotta bless the USA too. ¿Sabe que Dios no bendice a los malagradecidos? The Lord does not bless the ungrateful. Dios no lo bendice. Eso es claro. Ahora, That's clear. hay varias cosas. Te voy a dar alrededor de varios puntos aquí. There are many points Para ir that we can cerrando. see, and I'm gonna 6 count with cosas this. quiero entregarte 6 things I want to give you que vas a aprender dentro that you will learn del duro proceso de la formación. in the hard process of En formation. el momento In the moment en el que Dios te elija where the Lord chooses para pasar por los momentos oscuros de la vida, to go through a difficult time in your necesitas life, aprender 6 cosas you dentro de have este to learn tiempo. 6 things. Y tienes que llevarte esta verdad. Si quieres, apúntalas. If you want, you can write them down. Número 1. Number 1, Lo primero que aprendes del duro proceso The first en el thing- que Dios empieza a formarte the first thing you're going to learn in the hard es process. que Dios nunca te abandona. Number 1, the Lord would never Lo forsake primero you. que hace todo mundo The first thing that everybody does cuando se acaban los recursos, when the resources are cuando gone, se acaban los tiempos buenos, when the good times are gone, es alejarse y dejarte solo. they tend to leave you, Es ahí que se queda and that's where it stays. aquel que nunca viene por condiciones ni por Those beneficios. that are not here for benefits, Dios stay nunca with te you. ha abandonado. The Lord will not Desde abandon tu you. nacimiento hasta hoy, From your birth to Él ha today, estado contigo. He has been with you. Tienes garantía de que estará contigo Guarantee that he y will no be with te you. abandonará. He will not leave you. Dios le dice a Josué, God told
Joseph, no te aparte de esta palabra, he told Joshua, do not ni a diestra ni a to the siniestra, right or to the left. y yo estaré I will contigo. be with you. Si entras You go in, y si sales, when you come out, donde quiera que estés, wherever you go, estaré contigo. I will be with you. Segunda cosa que vas a aprender en el proceso, The second thing that you will learn in the process, el duro proceso de la formación, in the process of te formation, enseñará a depender de Dios. it will help you to depend No on the simplemente Lord. que sabes que no te ha abandonado, Not just know porque that hay he's gente not que sabe abandoned que you. Dios siempre ha estado con ellos, There's people that know that the Lord is with them, pero nunca han dependido de Dios. but they never are dependent La on that. dependencia tiene que ver, número uno, con una conexión con Él. Dependency has to do Diaria. with a connection, a daily Diaria. Daily. Lo voy a repetir. I'm gonna say it again. Diaria. Daily connection. Diario tienes que hablar con You Él. have to connect with Him daily. Cuestióneme, critíqueme si quiere, pero tienes que hablar con Dios todos los You días. have to speak to the Lord every day. Dios es lo más importante para ti. That's the most important thing for you. ¿Cuál es la ubicación de lo más importante en la vida de alguien? Where is your location of important? Lo primero, Number one, en el tiempo, in time, en el rango, in the rank, en el número y en el valor. value. Te lo voy a repetir. I'm going to say it one more time. Cuando algo es lo primero en tu vida, When something is the lo vas first a thing in tener your life, en el rango, you will have it in en the el rank, número, in the number, en el tiempo in the time, y en el valor. and in the value. ¿Por qué? Why? Porque muchas Because veces many times, lo que debería ser primero the things that should be first no es la prioridad, is not priority. y lo que debería ser prioridad And what should have been priority, a veces no es lo primero. sometimes it's not the first thing. Yo un día quiero llevar tengo una cita con Caleb al Okay, médico. I have a doctor's appointment with my son. Mi prioridad ese día My priority that day es llevarlo al médico, is to take him to the pero no doctor. es lo primero que yo hago. But that's not the first thing I will do. Lo primero que yo hago The first thing I gotta es do levantarme en oración, is to wake up in prayer, ¿verdad? right? Bañarme, cepillarme. I shower, do my teeth. Ahora, Dios quiere Now the Lord wants que en el tiempo, that in the time, en el rango, in the rank, en el valor, the value, tú tengas a Él de primero. to have Him first. Algunos de nosotros Many of us, llegamos a este país we came here to this country teniendo como valor nuestro país o nuestra ciudad o nuestra gente, having a value for our country, pero no es la prioridad, but that's not a priority right now. porque vinimos a buscar lo que allá no pudimos conseguir. Because we came here to get something we couldn't get in our own home country. Entonces Dios necesita So the Lord needs que dependas tan fuerte for de you to Él, depend so much on Him, que en el rango, en el número, en el tiempo y en el valor, that in the rank and the number, Él and the esté ahí time and value, presente. He needs Así to que be desde present. este día So from today on, no te vas a levantar un día do más not wake up another day sin primero lo que vas a hacer without first knowing es hablar con el de that arriba, the first thing you have to do is talk to expresarle God. tu amor por Él Express your love y for entregarle tu día. Him and give Him your day. Suelta el maldito TikTok del diablo que te está volviendo loco. Let God take Te va a destruir la vida. driving you crazy. No veas las notificaciones de WhatsApp. Stop looking at the Primero WhatsApp notifications. arrodíllate, First, get on your knees. porque puede que abriendo el celular Because maybe when you open te entra una the mala cell phone, noticia you might get a bad news. y no sepas cómo And you might manejarla. not know how to handle it. Primero Dios. First, God. ¿Quién quisiera que al amanecer Who wants to, when they wake up, lo primero que Dios hiciera the first thing that the Lord would do to them fuera pensar en ti? would be to think of you? Te pregunto, I ask, ¿haces lo mismo? are you doing the same? Comienza a crucificar algunas cosas. Estos son principios inquebrantables. This is our principle. The art cannot Si be tú no broken. aprendes a hacer esto diario, You don't learn how to do it daily. mira, hablar con Dios es primero que tus hijos, Speaking to God is first than your children, primero que tu esposa, first than your wife, primero que tu trabajo, first than your job, de hecho primero que tu alarma. but first than your alarm. Todo es primero, Él es primero. He is first in everything. Entrégale todo. Give Him everything. Tercera cosa que vas a aprender en el duro proceso, The third thing you're gonna o learn que debes aprender. that you have to learn, Debes aprender you have to learn que en el proceso that in the process, lo primero no es la ganancia. the first thing is not the gain. Todos estamos dispuestos a ganar We are all willing to win, y nadie quiere perder. and nobody wants to lose. Pero en ocasiones, By many occasions, lo primero del proceso the first thing in the process, y de los que nos va a colocar aquí and what's gonna keep us up here, no es ganar, is not to win, sino perder. but to lose. Porque cuando no
entregas tu desánimo. When you don't give your Te discouragement, lo voy a decir. I'm going to tell you, Para conseguir cosas importantes en la vida, to get important things in life, vas a tener que sacrificar lo que te gusta. you will have to sacrifice things you like. Si te gusta algo There's something you like, en lo que eres adicto, and when you become de an hecho addict la to it, dopamina nos tiene loco con los teléfonos, ¿verdad? even with the phone, we're Si driving- tú no entregas driving crazy. eso If you don't give Y that aprendes algo nuevo and learn something new, y dejas de perder el tiempo todos los días. and stop wasting time every day, Prepárate, papi, que aunque estés en Cristo, even if you're in Christ, no hay vida nueva para ti. you're not going to get something new. El estar en Cristo When you're in Christ, no es sinónimo it's not the de same. que todo va a salir bien. It's not saying that everything will be fine. Jesús dijo, si alguno Jesus said, if somebody quiere venir en pos de mí, wants to come before me, tome la cruz take the cross, y sígame. follow me. Pero ¿sabe qué se hace con la cruz? But you know what happens with the cross? No es como un video por ahí. Not like a video. Dice que la cruz la ponen cuando hay un orificio They put the cross y where la there is tiran a de que para pasar passage. caminando. They put it from two places Por and encima they de use it aquel to- palo. Para to eso walk no es la over the cruz. cross. That's not what the cross is ¿Sabe for. para qué la cruz? You know what the cross is for? Para que te crucifiquen, For you to crucify yourself para que in, te agarren, so that you can hold te den on, una pelita, so you can te have, pongan una corona de so they espina can put you y te that, crucifiquen en ella. that crown of ¿Sabe qué thorns. significa eso? You know what that means? Que tú eres responsable That you are responsible de lo que te pase. of what happens to A you. mí el dolor no me llega por vida The pain incierta. doesn't happen. Hay cosas que pasan de la vida There are natural. things that happen in our natural El life. perder un ser querido, eso es natural en la When we lose vida. a loved one, Nadie it's es natural. eterno. Nobody's Pero que yo eternal. esté en depresión toda la semana But for me to be in depression every porque week, ninguna relación me funciona. because no relationship is working, Eso no es un dolor con propósito. that's not a pain with a person. Esos son tiempos desperdiciados. That's a wasted time. Tiempos sin valor. Time with no value. Tiempos sin Time with no propósito. purpose. Entonces yo voy a sufrir, sí, So I'm going to suffer, pero yes. por lo que es natural de la vida. But the natural things Yo no in voy a life. vivir la vida entera metiendo los dos pies en un solo zapato I'm not going to live my whole life y llorando a cada rato que alguien me abandone and cry all the time that somebody porque leaves no me. supe descifrar Because I did not know how quién to viene con buenas o malas who intenciones. comes with good or bad intentions towards A you. veces para ser espiritual Sometimes to be spiritual, hay que vivir en la tierra, we have to live in life, no en aquel mundo, not in the earth. porque lo que te hace What llorar makes you cry no lo vives en el espíritu, is not in the spirit. lo vives en la You're carne. looking at it in the flesh. Cuarto principio, The fourth principle que es un poco parecido. is very similar. Para poder ganar For you to be able to win la victoria del duro proceso de la formación, the victory of the process of formation, tendrás que aprender you have to learn a dar algo. to give some. Nunca ganarás nada You will never win anything si no entregas algo. if you don't give away. No, te lo voy a repetir. Que I'm no. going to repeat it to you one more. No vas a ganar nada en la You will vida not gain nothing in life si no le entregas algo. if you don't give something out. No vas a ganar nada en el reino You're not going to get nothing si in no the entregas kingdom algo. if you don't give away. Necesitarás You will need dar to algo give something para poder ganar algo. for you to gain something. ¿Sabe qué hizo Eliseo? You know what Elijah did? Agarró los bueyes, su empresa, He took his two por los ox cachos. and hold them by the Tomó un cuchillo horns, got a knife, y de lo que él dependía, and the thing that he was living of, degolló el becerro. he killed one of those, Lo mató, killed it, lo picó, cut it up, tomó la madera del arado, took the wood from the hizo un place, caldo y se lo entregó al pueblo. made a big soup and gave it to the Eliseo sabía people. Elijah, que para poder ganar una doble porción de la unción, for him to get a double portion of necesitaba blessing, entregarle algo a la unción. he needed to give something for that La unción no te anointing. cae si tú no le entregas algo. The anointing is not going to come if you don't Dios give no te va a something usar out. si no te metes en el The Lord is not secreto. going to give if you don't get Olvídate it. de eso. Forget about No it. hay una gran empresa si no te preparas. There's no big business Si if you no don't get tienes ready. una buena guía, If you don't have a good guy, necesitas entregarle algo. you need to give something. ¿Qué quieres en la vida? What do you have in life? ¿Qué quieres en Dios? What do you have in God? ¿Qué quieres en la iglesia? What do you have in the church? Ahora te pregunto, Now I ask you, ¿qué estás dispuesto a What entregar? are you willing to ¿Qué give? estás dispuesto a matar? What are you willing to give? Pedro dijo, Peter said, ya no pesco más en el mar. I'm not going to be more Ahora than fish. pesco I'm hombres. going to
get Dijo Mateo, in Matthew he said, el buen sueldo de los impuestos all the good money se that quedó came con from los the romanos. is gonna stay Ahora with me them. dedico Now I'm dedicating a la escritura del reino. to the scripture No of the kingdom. pretendas I do not que Dios te pretend entregue algo the Lord to give you si tú no something. sacrificas algo. If you don't sacrifice something. Y muchos van a venir a hablar, ay, que la gracia lo hizo todo. No estamos You're hablando de talking about- salvación. Talking about salvation here. Que la gracia lo hizo todo. The grace did everything. Que lo hizo todo. Did the grace? La Biblia dice que no es por obras. Bible says it's not by works. Pero también dice, But it also says, por el fruto lo conoceréis. by the fruits you shall Por know las them. obras. By the works. La gracia Grace hizo demasiado que te salvó. did so much that it saved. Entrégale algo. Give him something. Un día un anciano en Nizao de Peravia, República Dominicana, me dijo, An older man said muchachito, one te time, tengo una palabra. I have a word for you, young man. La historia The story te tiene la mano extendida. of having the hand Así te extended. tiene. That's how Y te está diciendo, the Lord is telling you. dame algo the ahora same way, now give que me se lo voy a something. entregar a tus hijos So mañana. I'm gonna give it to your children Si me tomorrow. entregas algo, If you give me something, se lo cuento a tus hijos. I will tell it to Hay your gente children. que no va a ser There's recordada. people that will never be Hay remembered. gente que será There's olvidada people that will be forgotten. porque no está dispuesto a entregar Because algo. they're not willing to give Que something. tus hijos That conozcan your children know. que eras un hombre dedicado a tu You casa, were a man dedicated a tu familia, a tus negocios, al plan de Dios contigo. to the plan of God. Que tus hijos That recuerden your children que no eras un borrachón that you drogadicta were not que abandona a su a drunkard familia. No. that abandoned the Eso es family. para hombres This cobardes. is not for Eso es men para that hombres are sin cowards. responsabilidad. It's not for men Pero un that are hombre responsible. responsable Because a man who no does es que no responsible, disfruta la vida, it's not that they don't enjoy pero life. sabe poner las cosas en su lugar. They know how to put things in Sabe cuándo responder a las They know how to responsabilidades respond to y sabe responsibilities. cuándo no se debe de gozar, como dicen. And they know when not to have a joy. Entrégale algo. Give something out. Entrégale algo a la vida. Give something to Entrégale algo a tu futuro. Give something for Es your future. hoy, no mañana. It's today or La never. quinta cosa que va a ser el proceso. A little things that Y ya the prophet's falta una gonna make. antepenúltima, es que va a degollar tu orgullo. And the other one is it's going A to veces kill your andamos muy pride. It's prepotentes. going to kill your pride. El proceso The process va a meter en un horno is going to put you in a furnace. tu orgullo. Your pride. ¿Usted quiere ver a una gente orgullosa? You want to see a person that's prideful, Quebrantada. that is broken down? Dígale, Señor, te lo entrego. Tell them, Lord, I give them to Procésalo para que sea you. You humilde. process them, Lord. Porque cuando estás en el proceso, Because when you're in the process, te encuentras vulnerable, you find yourself vulnerable. te encuentras débil. You find yourself weak. Te das cuenta que tus capacidades no te llevan a donde tienes que estar. You notice that your capacity doesn't take Es you ahí, where you eso, need to por eso go. que Dios a veces te permite el proceso. That's why the Lord sometimes Para permits que en you ese to have a proceso process. tengas que morir. But in that process, you can die. A todo el orgullo que te creíste que tenías demasiado. All the prideful that you thought you had. Y de un momento a otro los ahorros que tenías no te dan para and all resolver of la a sudden, enfermedad. You don't have enough money to resolve Y de un it. momento a otro se acaba todo. Es ahí donde viene la dependencia. That's when you have to become dependent. Hello, el orgullo va a ser degollado Pride- ahí en el proceso. pride is Lo gonna aceptas be cosa y con esto termino. healed. En el proceso aprenderás que In no the importa cuántas personas You will learn that no matter how many people te rodeen, surround you, hay luchas there are battles. que no se pelean con gente. There are not going to be fight with people. Hay luchas There are battles que te tocará pelearlas that solo. will have to fight them on your own. Del duro proceso From the hard process, vas a aprender you will learn que hay momentos that there are moments en los que el pastor no va a llamar. where the pastor is not gonna, Hay momentos there are moments en los que nadie te va a mandar los $20. that nobody's going to give you the $20. Hay momentos There are moments en los que nadie te va a buscar en raite para venir para la iglesia. nobody's going to pick you up on a ride to bring you to Aunque church, sea la obra de Dios. even to do the work of the Lord. En el duro proceso In the hard process, vas a tener que darte cuenta you will have to notice que hay ocasiones that there are occasions en los que ni la esposa se puede meter contigo. when not even the wife can get with you. Hay pleitos espirituales. Yo sé que todo el mundo There are habla de spiritual una challenges. sola carne. We'll talk about what. ¿Sabe qué hizo Jacob? You know what Jacob did? Jacob va caminando. Acuérdense que yo leí Isaías 43. Y en Isaías 43 In Isaiah 43, dice la Biblia que Dios le cambió el nombre, oh Jacob, the Bible says, "Oh Jacob, y te formé, oh Israel. I formed you, O Israel." Ahora, el proceso de In the formación process of formation, para Dios convertirlo de Jacob a for Israel, God to make him from Israel. eso fue duro. It was a hard Lo process. tuvo que hacer From solo. Israel to Jacob, he had to do it Sin on his nadie. own, with nobody. Y lo que siembras cosechas. So what you saw, you Porque will reap. engañó a su papá.
because he had his father. se vistió He dressed. de que no era He dressed up like he para was alcanzar not, algo. to reach Ahí something. está el problema de nosotros. And that's our problem. Cuando nos vestimos de alguien que no somos para When we alcanzar dress algo. like we're not No te somebody vistas that de we should be. habilidades ajenas. Sometimes you don't like the weaknesses Vístete de of la que others. Dios te dio. Dress with what the Tienes Lord gave talento. You have the talent. Tienes potencial. You have the potential. Explótalo. you. Exploit it. Engañó a su papá. He tricked his Él father. pensó que la vida no le iba a pasar factura. He thought that the life was not gonna La give vida him te va a a pasar bill. factura frente a todo lo que siembres. The life is gonna Ten cuidado get lo you que on everything that you siembras. sow. So be careful what you Mucho sow. cuidado lo que pones bajo tierra, Be careful what you put under the land. porque eso se soil, repite. Because it will grow and it can repeat. Encontró He found a Raquel, Rachel. le gustó He Raquel, loved Rachel, la mujer de su vida, the woman of his life. y le dijo a Labán: oye, somos And familia, told him, we're family. me quiero casar con I want ella, to get married with her. te voy a trabajar 7 I años. worked for her 7 years. Dale, papi. He said, come on. Plan hecho. Okay. it's the plan. 7 años. 7 years. Cuando se acabaron los 7 años, When the 7 years came, le cambiaron la they mujer changed the bride porque engañó a su papá. because he tricked him. Necesita ser He engañado tricked his father. para que Sometimes you have to aprendas be el tricked dolor for you to know de the cuando pain haces algo or equivocado. when you do something that you shouldn't. 7 años más de trabajo 7 years more to para work. ganar a la que él quería. It was more to Y get cuando la the one that gana, he wanted. And when he Dios got her, provoca un the conflicto. Lord gave a conflict. Es aquí donde Dios dice: ahora sí Where te the puedo Lord cambiar says, el nombre. Now I can change No your te name. puedo cambiar el nombre. I cannot change the Con un name historial de engaño. with a history Ya te of, engañaron. now you were Ya tricked. aprendiste Now you learn cómo se siente cuando What it engañas. feels like when you Y trick dice someone. la Biblia And the Bible que says cuando ese hombre that when that man viene corriendo de Labán, huyendo de was Labán, running from Laban, en el camino in the way, agarra a la familia, he took the family, la cruza he crossed, y se devuelve and then he came a back vivir solo to live on lo que his tenía own. que vivir solo. What he had to live on his own. Y dejó la familia allá He left the family there. y vino a enfrentarla a lo que a él le And then he tocaba. came to confront what he needed to do. Yo no sé qué Jacob sintió ese día. Ponte de pie, por favor. Yes, please stand up. Yo no sé si se sintió depresivo, I don't know if he was depressed, pero ¿sabe qué pasó con Jacob? but you know what happened to Jacob? Que Dios le cambió el nombre. The Lord changed his name. Porque Dios no te va a cambiar el nombre The Lord is not going to change your name ni la posición or the position hasta que no aprendas until you learn a morir en el desierto. to die in the desert. Necesitas entender You have to understand que todo lo que tú has vivido that everything that you have lived es parte de tu propósito, is part of your purpose. es parte de tu ocasión. It's part of your cross. Hey, 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 todo lo que has vivido Everything that you have es lived parte de tu is propósito. part of your cross. Le dije días pasados Many days before, que lo peor que viví con el abandono de mi the madre worst thing that I lived with my fue lo mother mejor que me abandoned me pasó. was the best thing that happened Porque to me. cuando creí Because when I believed que iba a vivir bien con ella, that I was going to be good me with di her, cuenta que hubiese sido un I delincuente noticed I was going to be viviendo con ella. I said, if I continue Es living por with eso my que a mother, veces Dios te quita that's cosas, why the Lord takes away things, evitando que se le caiga el propósito sobre ti. stopping the purpose. El duro proceso te va a enseñar a vivir. Hard process will help you to Vívelo con altura. live it with a high place. Hoy quiero que salga con esta I palabra, want you to get out of here with this word. entendiendo que las lágrimas Understanding that the crying, valieron la the pena. tears are worth Valió la pena llorar. it. was worth it. Sabe, yo tengo Try. 28 años I have 20 years old. y Dios conoce mi destino. The Lord knows my destiny. Pero si mañana me voy de esta But tierra, if tomorrow I leave this earth, me voy convencido I'm gonna live de convinced que hice lo que tenía que that hacer, I did what I needed to de que do. estuve donde tenía que That estar. I was where I needed Hay to be. gente que le tiene miedo a la They're muerte scared of death porque no sabe because they know quiénes son. who they are. Si mañana te tocara la If puerta, tomorrow the death comes knocking la at the muerte, door, the death, te pregunto cómo I viviste. ask you and ask you, how do you live? Yo ni siquiera la dejaría entrar. I would not even let them come through. La tomaría de la mano. ¿Sabe por I qué? would even hold their hand. Porque yo no me siento decepcionado de lo que he I vivido. don't feel deception. He in what I cometido have errores, gone through. I've he committed caído, errors. I've fallen. he pecado, I've sinned. he mentido, I've lied. he fallado, I have committed pero me fault. arrepentí, But I repented. me liberé, I got free cambié I changed. y ahora Dios me tiene arriba The Lord has y me no up abajo. and not under. Dios me tiene en fe The Lord has me y in no faith en duda, and not in en doubt. bendición In blessing y no en maldición, and not in en sanidad In y no en healing. enfermedad. In healing, not sickness. Algunas cosas de mi pasado me avergüenzan, Many Sí. things of the past made me embarrassed, yes. pero me orgullece más el futuro que me But I even have espera. more proud for the future that's coming to me. Varón, en Dios In God, tienes un futuro brillante. your future is brilliant.
Un futuro brillante tienes en Dios. You have a brilliant future in God. Cuando Jesús es el Señor de tu vida, When the Lord is the owner of your life. lo que vives lo vives con Why propósito. you live with a purpose. Cambia la posición. Change the Yo creo que con esta palabra Dios lo que quiere es no verte arrastrarte en la vida. With this word, the Lord wants you not to be dragging on. Dicen los judíos. Los judíos dicen The Jews said, en el Zohar, Dios God prueba tests a sus justos his righteous para elevarlos to elevate them de nivel. to a different level. ¿Sabe qué significa eso? You know what that means? Que en cada prueba que has vivido That in every trial they went through ha sido Dios, no el diablo. has been God. not Deja de ver al diablo ahí. Stop looking at the devil everywhere. El diablo no controla tu He vida. does not control your life. Que se levantó el diablo. Oh, the devil came ¿A against poco el you. diablo te controla Does tanto? the devil control you so No, no much? fue el diablo. No, it was not the Fue devil. Dios It was God que permitió el abandono que te that hicieron permitted for you to be para que abandoned. aprendieras a crecer For you solo, to learn how to grow on your own. para que maduraras. For you to have maturity. Entonces hay gente viendo al diablo hasta en la sopa. There's people who look at the devil even the soup. Se queman con la comida. Señor, reprenda al diablo. They got burned eating the food and the lights No of the Lord. seas rebuke the devil. malagradecido. You're being ungrateful. Que esa sopa te la suplió Dios. The Lord gave you that soup. Entonces, ¿cómo que el What do diablo? you mean the devil? No, No. eres malo, Are you bad? pero Dios es más bueno que él. Then the Lord, you're better than the Lord? Él es estratégico. He is strategic. Pero si mantienes tu fe But if you keep your faith centrada, centered, yo quiero orar. I want to pray. Porque hay gente aquí Because there's people here que se hirió de lo que mal vivió. that got hurt from what their mom did to them. Y las heridas And the wounds que no han sanado, that have not been healed, que todavía botan sangre, that are still not healed, que se repiten, que cada vez que tropiezan vuelven y sangran, that every time that you go through it, you les start bleeding continúan again. bloqueando It continues blocking you. el nuevo nivel que Dios tiene. It will block you from the new level that the Lord has for En you. Cristo nosotros no deberíamos estar abajo. In Christ, we should not have our be Entonces cast down. hay heridas muy leves aquí. So there are wounds. Hoy Dios te dice cuántos años han The pasado. Lord tells you how many years have gone through. ¿Hace cuántos años tienes esa But podredumbre how en el many years corazón? you have that wound in your heart? ¿Hace cuántos años no sueltas eso que ya pasó? How long have you not let go of that thing that passed? ¿Hace cuántos años se te siguen repitiendo How many years esas imágenes que un día you pasaron? continue living those images? Yo nunca te dice Dios quise que sufrieras I por ello. never wanted you to suffer with Lo que that. pasa es que no viviste a la altura de lo que te But you were not expuse. living at the level that I needed you to be. Y no fue que la prueba fue And fuerte, it's not that the trial was too hard. fue que tú no tuviste la It madurez. was that you didn't have the maturity. Porque Dios no le da carga a sus Because hijos the Lord will not give you a que burden no puedan llevar. that you cannot carry. Espíritu de Dios, yo quiero Spirit of orar. God, I want to pray. Y todo el que desea la oración, And everyone that needs prayer.